যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবেই হবেই দেখা, দেখা হবে বিজয়ে। যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবে হবে দেখা। কর্ণফুলী যমুনা, মাঝে লাল তোমার আছে অনন্ত আকাশ। সুকান্ত নজরুল জীবনানন্দে তুমি পাবে পাবে হৃদয়ে বিশ্বাস। যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবে হবে দেখা, দেখা হবে বিজয়ে। কল্পনা হৃদয় জয় করে বন্ধু, তোলো সুরে মূর্ছনা। গলা ছেড়ে গাও বন্ধু, হৃদয় থেকে এক নদী আনো অনুভব। দ্বিধা সংশয় মুছে করো আসল ভক্তি সম্ভব। যদি লক্ষ্য থাকে অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে, হবে হবে দেখা, দেখা হবে বিজয়ে। हेलो अस्सलाम वालेकुम शाहजहान भाई एंड ऑल द मेंबर्स। अभी हम जॉर्डान पे हमारा नया बांग्लादेशी लाइन इधर शुरू किया है कि इन शाहजहान का नीचे बहुत बड़ा टीम आने वाला है, और उसका जो अंदर हमने जब बात किया है कि हमको पता चला कि लोग को कुछ करना है जॉर्डान पे। अभी जॉर्डान पे 100% अरबिक बिजनेस चल रहा है, लेकिन एक्सपैट्रिएट्स बिजनेस भी जल्दी के जल्दी हो जाएगा इसमें। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। जॉर्डान इज़ अ मार्केट विच एवरीबडी कैन कम इन एंड डू योर बिजनेस। ऑल द बेस्ट।